समस्त को अनेक अनेक स्वागत। देख पिला माने आमे आज एट दी हाई स्कूल रो थर्ड पैराग्राफ एवं फोर्थ पैराग्राफ को बुझीबा उड़िया रे बुझीबा। मुझे सेकंड पैराग्राफ टाकू ट्रांसलेशन माध्यम रे बुझे देइकली कारण प्रश्न उत्तर गुड़ा करिबारे सहज हेबो बोली। एटा केवल मु बुझे दउची थर्ड पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ बुझे दउची शेष को मु प्रश्न उत्तर करदेवी। सर्ट क्वेश्चन गुड़ा आम लिखिकी करदे। देख स्क्रीन को स्क्रीन अक्षर टी छोट हो जाऊँ पिला माने से ट्रांसलेसन करने को बाध्य हो। देख टे भल कि देख द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर। द रीजन फॉर माय डिसलाइक मोर अनिच्छार कारण, मोर अनिच्छार कारण लाइक माने पसंद करवा अपसंद करवा बा अनिच्छा, मोर अनिच्छार कारण वाज माय कीन डिजायर, वाज थिला माय कीन डिजायर माने प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा टू सर्व एज नर्स जड़े सेवक हिसाब से सेवा करवा। कहार? टू माय फादर, मो बापांकर सेवा करिवार जो प्रबल इच्छा सेटा मोर हूँ अनिच्छार कारण थिला। अनिच्छा माने जो विभिन्न प्रकार जिम्नास्टिक, क्रिकेट, फुटबॉल एगुड़ा जो खेल होता चारिटा पर खेल होता स्कूल चारिटा पर एगुड़ा सब खेल होता। तेणु गांधीजी से खेल को लाइक कर पसंद कर कारण गोटे कारण है साइनेस आगुरी कहीदी। 2 नंबर पैराग्राफ पढ़ला बेले मु गोटे कारण कहीदी साइनेस, से एलुफ रोते एकाकी रोते ये गोटे कारण। आउ गोटे कारण हूँ द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर। तार उड़ियार पूरा उड़ियाटा है बापा को जड़े सेवक हिसाब रे सेवा करिवार प्रबल इच्छा, बापा को जड़े सेवक हिसाब रे सेवा करिवार प्रबल इच्छा मोर खेल प्रति अनिच्छुकतार कारण थिला, खेल प्रति अनिच्छा प्रकाश करिवार कारण थिला। पर वाक्य एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड तार अर्थ है स्कूल बंद हवा क्षणी, स्कूल बंद हेबा मात्रे आई वुड हरी होम मु घर को तरबर रे जाए, शीघ्र जाए एंड बिगिन सर्विंग हिम एवं तांकर सेबारे लागी पड़े। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। तार पूरा उड़िया है विद्यालय बंद हेबा क्षणी मु तरबर रे बा शीघ्र घर को जाई तांको सेवा करबा आरंभ कर दउथिले बा तांको सेवारे लागी जाउथिले बा तांको सेवा करबा आरंभ कर दउथिले। कहना बिगिन देइछि आरंभ करबा। ता पर वाक्य है कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। कंपल्सरी एक्सरसाइज ता उड़िया है बाध्यतामूलक व्यायाम, एक्सरसाइज व्यायाम। कंपल्सरी बाध्यतामूलक व्यायाम केम आसिला डायरेक्टली इन दी वे ऑफ दिस सर्विस। केम डायरेक्टली इन दी वे, डायरेक्टली है प्रत्यक्ष भाव में, डायरेक्टली इन दी वे ऑफ दिस सर्विस यही सेवार गोटे प्रतिबंधक बा बाधा सृष्टि कला, प्रत्यक्ष भाव में बाधा सृष्टि कला। पिला माने ऑन दी वे एवं इन दी वे मध्य पार्थक्यटा को बुझी जाओ। धर तुम स्कूल रु घर को जाऊच, बाटरे पोस्ट ऑफिस पड़ू, तुम से कह कौन ना दी पोस्ट ऑफिस इज ऑन दी वे टू आवर होम। ऑन दी वे बाटरे पड़ू किंतु तुम जाऊच ए बाटरे गोटे टेबुल टे पड़ी तुम तुम जापारुन अड़ुआ हो बाधा सृष्टि करुटी कर इन दी वे। किंबा खरा तुम पाखे पहुँचुनी शीत दिनिया गछ अच्छी मझीर सेटा हूँ इन दी वे, पूरा मझीरे कि प्रतिबंधक जेटा सृष्टि करे। ऑन दी वे माने गला बेले बाटरे पड़े तार साइड रे पड़े तुमर किसी प्रतिबंधक सृष्टि करे नाही। आउ थरे सेटा को बुझी जाओ। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली
इन दी वे ऑफ दिस सर्विस तार ओडिया हला बाध्यतामूलक व्यायाम एई सेवार प्रत्यक्ष भाव में बाधा सृष्टि कला बा प्रतिबंधक सृष्टि कला। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. I requested Mr. Gimi. ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିମି ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଅନୁରୋଧ କଲି ଟୁ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟ ମି ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏ ବ୍ୟାୟାମରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି କାହାକୁ ନା ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିମିକୁ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିମିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସୋ ଦେଟ୍ ଏଠି ଦେଖ ସୋ ଦେଟ୍ର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଶେ ଏଠି ସକାଶେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ମଡ଼ାଲଟା ବସିଛି ମାଇଟ୍ ସୋ ଦେଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସକାଶେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ନା ମିଷ୍ଟର ଗିମିକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିନିଅ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଟୁ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେବ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସକାଶେ ମୋତେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିମି କିଏ ଜିମି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗିମିକୁ ମିଷ୍ଟର ଗିମିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ନାଉ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟର କହୁଛ ରଟାକୁ ଆର୍ଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବ। ନାଉ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ one Saturday when we had school in the morning I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon कि बुझियो बड़ वाक्य now it happened that one Saturday वर्तमान बा दिने शनिवार दिन एहीपरि घटिला when we had school in the morning जेतेबेले कि आमर सकाळे क्लास सरी जाइतला स्कूल सरी जाइतला स्कूल होई जाइतला स्कूल कार्य होई जाइतला। आई हैड कम फ्रॉम होम आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। आई हैड टू कम मोर आसीबार थिला बा मते आसीबार थिला मोर आसीबार थिला फ्रॉम होम टू स्कूल स्कूल घरू स्कूल को आसीबार थिला फॉर जिम्नास्टिक व्यायाम पाई एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून अपराह्न 4टारे मते घरू स्कूल को आसीबार मोर थिला। पूरा वाक्य देख नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। दिने शनिवार एइबळी घटिला जे सकाळे आमर स्कूल होई जाइतिला अपराह्न 4टारे जिम्नास्टिक्स रे जोग देवा पाई मते घरू विद्यालय को आसीबार थिला। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी आई हैड नो वॉच मोर घंटा नथिला एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी एवं मेघ मेघ बादल मते धक्का देला बा सेतेबेले होचे मेघुआ पाग होइतला से जानि पारलेनी केते समय केतरा बाची सेही कथाटा कहिसेंते आई हैड नो वॉच मोर घंटा नथिला एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी एवं मेघ मते धक्का देला प्रतारित कला। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल मु स्कूल रे पहुँचला बेलू द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट सबू बालक माने चली जाइथिले मु स्कूल रे पहुँचला पूर्व पहुँचला बेलू सब बालक मैंने चली जाते मु स्कूल रे पहुँचवा पूर्व बालक मैंने चली जाते गोटे ग्रामर पॉइंट बुझीज अतीत कालर दुईटी घटना घटी जाइतिले जो घटनाटी आगे घटी ताकू पास्ट परफेक्ट करिवो ता पर घटनाटी करिवो सिंपल पास्ट मु स्कूल रे पहुँचला बेलू बालक मैंने चली जाइतिले
ସବୁ ପିଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦି ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ହୁଏନ୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ, ଏଟାକୁ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ପରଦିନ, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ। ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ପରଦିନ, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ପରଦିନ, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ, ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଜାଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ, ବା ମୋତେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ହେଲା, ପୁରାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ, ପରଦିନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଗିମି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିମି ମୋତେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବିଂ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ବିଂ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ବୁଝିଲ କି? ତାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପଚରା ଯିବାରୁ, ବିଂ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପଚରା ଯିବାରୁ, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ଡ ମି ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଆନାସ୍। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଡର୍ଡ ମି, ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଲେ କ'ଣ? ଅର୍ଡର୍ଡ ମି ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଆନାସ୍, ଓ 1 କିମ୍ବା 2 ଅଣା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଓ 1 କିମ୍ବା 2 ଅଣା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖ ଫୋର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ, ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ, କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଲାଇଂ ହେଲା ମିଛ କହିବା, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କହିବାର ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲି। ମୁଁ ମିଛ କହିବାର ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମିଛ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବାର ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପଲି ପେନ୍ଡ ମି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପଲି ପେନ୍ଡ ମି, ତାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା, ତାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଡିପ୍ ମାନେ ଗଭୀର, ପେନ୍ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ଦେଖ, ହାଉ ୱାଜ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ, ଇନୋସେନ୍ସ ନିରୀହତା, ହାଉ ୱାଜ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ, ମୁଁ ମୋ ନିରୀହତାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିରୀହ ଥିଲି ବୋଲି କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ, କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା, ବା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ବାଟ ନଥିଲା, ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍, ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ହେଲା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍, ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଇ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ, ବା ତମେ କହିବ ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କଲି ଯେ, ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ, ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କଲି ଯେ, ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଜଣେ ସତ୍ ମଣିଷ, ଜଣେ ସତ୍ୟର ମଣିଷ, ଜଣେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆର କହିପାରିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ, ବା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ସତ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସତ୍ୟର ମଣିଷ, ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ଆଣ୍ଡ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାଂଶ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅଫ୍ ମାଇ କେୟାରଲେସନେସ୍, କେୟାରଲେସନେସ୍ ହେଲା ଯତ୍ନହୀନତା, ବେପରୁଆ ଭାବ,
इन स्कूल स्कूल रे तार उड़िया हब विद्यालय रे मोर जत्नहीनतार यह प्रथम ओ शेष दृष्टांत थिला। आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन that I finally succeed in getting the fine remitted। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ଛୁଆ ରିକଲେକ୍ଟ ମାନେ ମନେ ପକେଇବା ପୂର୍ବ କଥା ବା ମନେ ପକେଇବା। I finally succeed in getting the fine remitted। remit ମାନେ କିସ ହବ ଛାଡ଼ ପାଇବା, succeed in କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା। I had a faint recollection that ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ I finally succeed in getting the fine remitted। ମୁଁ ଶେଷରେ ଜରିମନା ଦବାରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଲି। ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ପରେ ଭାର୍ବର ING ବସିବ। ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରସିଂ ଦି ରିଭର, ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରସିଂ ଦି ରିଭର ହେଲା, ବା ଲେଖିପାରିବ ଆଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର। ଦୁଇଟା ମତିକର ଅର୍ଥ ଏକା। ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ପରେ ଭାର୍ବର ING ବସିବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ପରେ V1 ବସିବ। ଦି ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school। The exemption from exercise, ए व्यायाम रु मुक्ति बा छाड़ बा अव्याहति मते मिलिथिला। ऑफ कोर्स अवश्य मते ए व्यायाम रु मुक्ति मिलिथिला। ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड अवश्य मु मुक्ति पाइथिली। जेतेबेले एस माय फादर रोट हिमसेल्फ टू दी हेडमास्टर, जेतेबेले मो बापा प्रधान शिक्षकंक पाखकु निजे लेखिले। सेइंग मो बापा प्रधान शिक्षकंक पाखकु लिखित लेखिकरी जणैले दैट ही वांटेड मी एट होम, सी मते घरे चाहूले। आफ्टर स्कूल परे से मते घरे चाहूले। यही कथा लेखिकी प्रधान शिक्षकंक पाखकु लेखिकी जणैला परे मु ए जिम्नास्टिक रु छाड़ पाइथिली। पूरा उड़िया हब अवश्य व्यायाम रु मते अव्याहति बा छाड़ मिलिथिला जेतेबेले मो बापा प्रधान शिक्षकंकु लिखित भावे जणैले जे विद्यालय परे से मोर सेवा दरकार करथुले बा से मते चाहूले चाहको। हौ माने वीडियो टिके बड़ हो जाऊँ, आज 2टा पैराग्राफ पढ़ेनी। हौ आज एतिकी, बहुत बहुत धन्यवाद।